I am a Filipino. Of course, earring is life. Dili tanan. Camera. In this video, we will talk about the weaknesses and strengths of the Filipinos. And by the way, guys, kindly read these disclaimers. You'll understand what this video is all about. And by the way, I am a Filipino, so I am multitasker. Enjoy! Hi guys! He is a Filipino. Of course, ang call time to 30, naabot siya 2:50. Naulit man ka. Traffic. Day, Suman. gusto naman ka? Okay lang. Medyo kapoy. Ano man? Maka-stress mong kayo itong silingan. Kuhan ba nang? Grabe kayo. Bisag wala bitaw pinahilabot sa ilaha. Pero, grabe ka. Makalibak na ng tani. We are a Filipina. Of course, libakira me. Kanta mo ba, Day? Ano? Minut kayo siya sapatos. Oh, tagpinahan. Maot na? Kung ano, okay siya nga sapatos. Good. Uy, para na ako. Meron nindot yun siya. Marang barato. Ragoro na ba? Maot mo, good. Oh, ilan taman lagi mo sa Shopee? Lalong. I am a Filipina, of course. Padili-dili ko, pero nasina di ay. Anjali! Man, Kumana ka sa atong video presentation sa ethics? no, pa. Kumbong pa, para kuna. I am a Filipina. Nakoy ba niya na habit? Guys, nag-guitar si Sir Puerto. Atong ko anong kinindot kayo siya mo gitara ay. Namayo dyan kayo ni siya. Ganapon. Sir, di ba dyan sir nga? May kayo mo gitar. I am a Filipina. Of course, magsinip-sip good ta. Uy, Nats, morning. Ha? Wait a minute. Naba day. Sige, thank you. She is a Filipina. Of course, mungagdag na siya, baskin igo-igo ra na iya pagkaon. Cadet Valeriano, daghan lagi mo diri aspirants. Nagunsa ni sila? Ay ma'am, nagawat-abot naman para sa mga senior nga nagsakit ma'am. Kasi we are Filipino. Nadya sa mga bayanihan ma'am. They are Filipino. Of course, nagi na sa ilaha ang bayanihan. Sa mua. I am a Filipino. Of course, before na yung mga big events, magampo sa Gidmiana. So, kaya naman ko yung big event. Kalahamar. Bads, sa sudan ko niya, Bads. Gulang mo itong amot, Bads. Nagagsagbot tira sa palibot. Mamuha ang tagpako. Of course, we are Filipino. Bisa nasa makasurvive kita. Or, Ma'am, unsa ba ni? Daon lagi na sa saging core. Wala may plato, kutsara? wala ma'am. So ba, kinamot tataan eh. Magkinawat ma'am, kaya wala man tayo sa kuan. Gamito na ito, tuwang kuan, mga tradition sa as Filipino ma'am. Yes, we are Filipino. Of course, resourceful me. And that's it for the strengths and weaknesses of the Filipinos. Thank you for watching, and I would like to thank this cat, and to my juniors, Roberto, to my parents, and everyone who helped me, and of course, my father, our father. Thank you so much. Salamat Ming. Bye-bye.